Buenas noches. 10 de agosto de 2050 y seguimos con temperaturas muy altas. Ya van 10 días en gran parte del país con valores por encima de la media. Las temperaturas van a seguir siendo elevadas durante las próximas horas porque la masa de aire sahariana se va a mantener sobre España a lo largo de los próximos días. Aunque lentamente se irá retirando, seguiremos hablando de mucho calor, sobre todo incluso más, especialmente en las comunidades bañadas por el Mediterráneo. Allí suben las temperaturas y además se incrementará la mala visibilidad. Hoy hemos tenido avisos activados de nivel rojo por temperaturas máximas superiores a los 44 grados en gran parte del centro del país. Mañana se repiten estos avisos porque las temperaturas, como decíamos, se mantienen o incluso suben. Hacemos un repaso de las temperaturas durante las últimas horas. En el Valle del Guadalquivir, en Córdoba, han llegado a rozar los 50 grados, más de 45 en gran parte del interior peninsular, con temperaturas que también superan los 35 grados en el Mediterráneo. Allí la sensación de... No to my też życzymy powodzenia i pytam od razu, jakie są szanse, żeby ta woda popłynęła i w konsekwencji tego, żeby ten młyn ruszył. Szanse na to są, wszystko zależy od gminy, tak jak słyszeliśmy w materiale. Państwo ogonowscy są właścicielami wlotu kanału wodnego, samego młyna, wszystkich urządzeń, natomiast nie są właścicielami wylotu kanału. Czyli teoretycznie mogą wprowadzić wodę do młyna, ale nie mają prawa jej z niego wyprowadzić. Starali się o to kilka lat temu w starostwie. Niestety pani Ogonowska miała zawał serca, nie dopełniła formalności i starostwo przekazało ten teren bezpłatnie gminie. Państwo ogonowscy liczyli na to, że skoro gmina dostała to za darmo, to pójdzie im na rękę, że jakoś zrozumie, że ten młyn jest atutem, że może być atutem gminy. Niestety tak się nie stało. Gmina, nie wiem, czy nie ma takiego poczucia, że to jest cenny obiekt, czy widzi inne problemy. Zrobiła konsultacje z mieszkańcami. Mieszkańcy obawiają się wpisu do rejestru zabytków tej drugiej części tego odpływu. Helo, wrandau chi. Wel, mae'n teimlo'n fwy'n iawn i ni heddi yn ddigon gwanwynol yn yr heilwen dros rannau o'r gogledd a'r gogledd ddwyrain. Y tymheredd prynhawn ma wedi cyrraedd 16 gradd Celsius ym Mhenarlag, Lag, ond ychydig yn fwy arferol ar gyfer diwedd mis Chwefror ym Mhonsenni, lle mae dipyn mwy cymylog gydag ardaloedd o niwl. A digon tebyg fydd hi heno yng Nghymru, ardaloedd o niwl trwchus yn ffurfio unwaith eto. Y cymylen aros gyda ni gydag ambell i ddyferin o law man. Digon gwyntog ar hyd arfordir y gogledd a'r gorllewin, a mi fydd hi noson fwy'n arall y tymheredd rhwng 9 ac 11 gradd Celsius. Bore fory wedyn ffrynt oer yn dod ar rhai cawodydd dros rannau o'r gogledd, ymhellach i gyfeiriad y de wedyn mi fydd hi chydig yn sychach ond digon cymylog a llaith unwaith eto. Yn ystod y prynhawn fe welwn ni'r cawodydd na yn suddo'n raddol, mi fydd hi'n troi'n brafiach dros rannau o'r gogledd ac yma ychydig yn oerach, ond o dan yr holl gymyle yn y de yn teimlo yn ddigon mwy o hyd, y tymheredd yn cyrraedd rhyw ddeuddeg. Omdat mijn vader op een gegeven moment ons niet meer op kwam halen, had ik ook echt zoiets van, ja, dan zal ik het ook wel niet waard zijn om een goede dochter te zijn. Omdat mijn vader mij niet meer komt halen, wie zit er dan op jou te wachten? Nou, op een gegeven moment kom je erachter dat je eigen verhaal in je hoofd niet klopt. En dat je dus een ander verhaal kan maken met de waarheid die je er zelf aan geeft. En dat is eigenlijk het grootste wat ik altijd mensen mee kan geven. Het klopt niet wat je denkt. En toen ik me dat realiseerde en bedacht dat ik het dus eigenlijk allemaal mezelf had aangedaan, deed het eigenlijk nog meer zeer. Omdat dat is wat je jezelf hebt verteld en jezelf eigenlijk ook de rug toe hebt gekeerd als persoon, omdat je dat gezien hebt thuis. Nee, ik heb nauwelijks contact met mijn ouders. Ik merk ook dat ik met mijn vader in verleden tijd praat. Omdat mijn vader, dat is al zo lang geleden. Ik was 13 toen hij van de een op de andere dag niet meer kwam. Dus ik ben nu 40. När hästar går i pension blir de ofta så kallade sällskapshästar, men en del avlivas. Enligt Anette Johansson skulle detta kunna undvikas med fler organiserade ålderdomshem. Jag tycker att det är paradiset för hästar. De går precis i en naturlig miljö på marker som är jättebra för dem. Och så får de följa med i verksamheten och märker nog inte att de är gamlingar utan de har ett bra liv. På gården så finns det 8 pensionerade hästar här idag. Men trots att man inte rider dem eller att de är i bruk så är de viktiga här.
De är viktiga socialt med de andra hästarna, för de är ofta rutinerade och lugna, stabila och sprider ett lugn till de andra. Sen är de ju viktiga, hästen har ju alla tider varit ett viktigt betesdjur och naturvårdare på det sättet. Och Chester, han verkar vara helt nöjd med livet här som pensionär, eller vad säger du? Den er altså svær. Det vil sige, det er meget det samme. Men jeg er jo altså rimelig solgt på de der bomber jackets der. Så det kan altså godt være, at jeg bliver nødt til at sige dansk. Ej, der er det norsk. Helt klart. Jeg er jo friske fisk, altså, og alt det der. Selvom jeg ved ikke lige med det der hoved der. Smager det godt? Okay, men altså, man skal også være åben altså, og eksperimentere lidt. Så jeg siger helt klart norsk. Fordi at igen, altså, den fisk, jeg har fået her, det fås ikke bedre nogen steder. Ja, det er norsk, der vinder. Jeg skal jo op på Hardangervidden i morgen, og op og gå op deroppe i fjellet. Jeg er altid som barn kommet til Norge og vandre og hike. Jeg har nok aldrig set nordlyset. Har I set det? Snyd. Så Lillehammer og Mammon og Skam, eller Broen og Forbrydelsen, okay, ja. Jeg har jo selvfølgelig set Skam, men jeg har faktisk ikke set det hele. Og jeg har set alt af Forbrydelsen og Broen, og derfor så er det jo lidt svært, fordi så er der jo ligesom en advantage på den. Men Skam er bare... Evel pepmintin e tigue dar skol bugale diwan luanek. Mais dar zizunman emaino squati, ur zavadur be divenet outo gant tikero humun. Ah bah oui, Michou e klask tudar vugale en aner un diskoum den diouer a logeiz vido skol. Stéphanie, oa bedarman skol pa va yowank, e skol igalek, skol a Republik, diez dei a santi gwelet de bugale skarzet deus al lerze par skol deo e brezonek. A bui o vugal e ur skol a tout, a pegen zeret e an dud. L'arret e bedi, mais ez o gwir vije ur skoazel arrant hag ur skoazel politikel digant ar randvro, digant an tolpad kerioù, digant ar ruzulmeur. Men ne ket posub, heien louanek d'ober, ur skol diouyezek en louanek, ur skol diwan, tuzo o deus kendreret kuzulkier louanek, zezon dra fall evit ar gemun. E keit memant tud a vugale o nem... Panevėžio rajone Medikonių kaime esančiame Renatos ir Rolando Meleškų ūkyje pats darbymetis. Čia plušėjo alpakų kirpėjai. Dabar šeimininkai rūpinasi vilnos karšimu, o vėliau ir siūlų verpimu. Per metus laiko užaugina alpakos savo vilną ir mes vieną kartą metuose kerpam gegužės pabaigoje stengiamės, kai orai sušyla. Tai tada mes juos nurengiam kailinukus. Vat matėt, kokie kailiniai didžiuliai ir tada juos nurengiam, kad jom nebūtų karšta. Matosi, kas iš jų liko po nurengimo. Nuo vienos alpakos kartą per metus nukerpama iki 4 kg vilnos. Ponas Rolandas pasakoja, kad kiekvienais metais gyvulio vilna keičiasi, o švelniausia ji jaunų gyvulėlių. Taigi nukirpus viskas rūšiuojama ir skirstoma, ir ne tik pagal vilnos spalvą. Vilna yra minkščiausia, švelniausia vilna yra nugaros vilna. Tai mes ją iš karto atrišiuojam, dedam į maišus, tai jinai skirta siūlom gaminti. Toliau kaklas, papilvė ir kojų vilna yra šių. Bentrovati ad una nuova edizione del nostro TG Eka Italia News. Cominciamo subito con una notizia dal Brasile, dove ricordiamo che dal 1 gennaio 2013 viene garantito ai datori di lavoro codificati all'interno di una serie predeterminata di settori industriali una riduzione dei costi di profilo previdenziale. La quota del 20% di previdenza sociale versata dai datori di lavoro è stata sostituita da una tassa del 2,5% sul reddito lordo per le aziende che forniscono esclusivamente tecnologie nel settore dell'informazione, comunicazione e servizi di call center. Per le aziende che producono abbigliamento, pelletteria, scarpe e altri accessori, il contributo di sicurezza sociale è sostituito da una tassa dell'1,5% sul reddito lordo. Ricordiamo che i temi di cui alla gestione degli espatriati in Brasile verranno trattati durante il Focus Brasile in programma a Milano il 20.
Audrey Tautou, ravi de vous revoir ici à Bruxelles. Alors, beau cadeau, Michel Gondry, Boris Vian, Chloé, mais c'est un cadeau qui fait un peu peur aussi parce que c'est quand même un personnage mythique de la littérature. Moi, je crois que je suis trop inconsciente pour avoir peur. Et comme je fais les choses, je crois, en tout cas avec le plus d'honnêteté et de dévouement possible, je peux pas avoir peur parce que j'essaie de faire tout ce que je peux à chaque fois, donc non, mais en revanche c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau de travailler avec Michel parce que j'adore son cinéma, son travail, et puis évidemment l'écume que j'avais lue adolescente et que j'avais adoré. Justement, ce bouquin a été publié en 1947.